हाय हेलो नमस्कार ओडिया टेकर आउ गोटे भिडियो आपण मानक स्वागत। जदि आपण मो घर योजनार एप्लिकेशन फॉर्म पकेइथिले तले वीडियो निहाती शेष पर्यंत देखंतु कारण बहुत बड़ अपडेट आसी पहुंच जाइछि। तो अपडेट बिना टाइम वेस्ट करी आरंभ कर देछि। मो घर योजनार जेतक माने फॉर्म पकेइथिले सेमानकर तो 3-4% लोकंकर मिलिछि पैसा मिलिछि आ बहुत लोकंकर रिजेक्ट हि अछि। तो आपण केमिति रिजेक्ट हेतिले कोन करिवे आ निज नाटा कोउथि पय रिजेक्ट अछि केमिति देखिबे से विषय मु आज ए वीडियो रे कहबी। तो प्रथम आप गूगल को जाकि मो घर योजना मारिदेवे। मो घर योजना मारे लिंक टा आसी वेबसाइट टी खोली ये जो आधार कार्ड आप अप्लाई करेंगे से आधार कार्ड को देदेवे। आधार कार्ड टा दे सारा मुझे आपको देखा। तो आधार नंबर दे सारा आपण पारे एमता वेबसाइट टा खोली जो देखिए जगह जे ब्लॉक द्वारा जांच स्थिति पूर्ण होईची। वर्तमान घर फोटो स्थिति बाकी अछि। प्रकल्प नस्का बाकी अछि। बैंक को सुपारी स्थिति बैंक को पठाई तापर तल लिखा है यही ऋण आवेदन दाखल होता डॉक्यूमेंट गुड़िक समस्या हेतु निर्मय दर्शाइता कारण पाई बैंक द्वारा प्रत्याख्यान होईची। बैंक आपण एप्लिकेशन टाକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥାଏ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ। ସରକାର କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଖାରଜ କରିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ RRR is not in the name of the applicant। RR ମାନେ register of record ମାନେ ଆମର ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଯଦି 100ଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କେମିତି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରି ପଇସା ଆଣିପାରିବେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।